Hello everyone, nice to see you again in this English time. How is everything with you? I hope that you are doing great at home. Today we are going to continue our lesson on analytical exposition text. We will focus more on the language features. As you know that analytical exposition text is a text that elaborates the writer's opinion or idea about the phenomenon surrounding. In order to elaborate the idea here, the writers needs the language features. Jadi, untuk menyatakan pandangan pendapat ini, kita membutuhkan language features. Language features of analytical exposition text. Jadi yang dimaksud dengan language features adalah unsur kebahasaan. Apa sajakah itu? The first is simple present tense, ya. Because we will talk about the phenomenon surrounding, we need to use simple present tense to show that things happens around us recently at this moment, ya. Jadi simple present tense ini menyatakan kegiatan yang terjadi saat ini. Mengapa? Karena ya seperti teks analytical tadi, yaitu menyatakan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dan hal-hal di sekitar kita ini terjadinya saat ini, ya. Oke. Nah, di sini kita akan melihat secara singkat saja, karena ini hanya review ya. Nah, simple present tense with verb. Nah, ini jadi jika kita menggunakan kata kerja ya. Nah, ini polanya ya. Mudah ya. Terkadang simple present tense juga menggunakan be. Nah, di sini be ada am, is, are. Nah, ini tergantung dari subjeknya. Dan ini adalah polanya. Saya yakin kalian sudah familiar dengan ini ya. Oke, now let's check. Let's check the use of simple present tense in the text. Now, in here I only take some of the examples. Ya, kita cek penggunaan simple present tense di dalam teks kita ya. Nah, di sini saya hanya akan memperlihatkan beberapa contoh saja. Nah, in here we have cars create pollution. Nah, di sini create. Nah, ini adalah kata kerja simple present tense. And then cars emit a deadly gas that causes illnesses. Ya, di sini ada emit. Nah, ini yang masuk pada simple present tense, yaitu penggunaan pada verb. Berikutnya, cars today are our road biggest killer. Nah, ini ada penggunaan be, yaitu are. Cars are very noisy. Nah, ini juga penggunaan be, yaitu are. Oke, next, the use of conjunctions. Jadi yang dimaksud dengan conjunction adalah kata hubung. Kata hubung yang menghubungkan antar paragraf, ya. Ini gunanya supaya paragraf-paragraf itu tersusun secara sistematis dan runut. Nah, ini conjunction yang biasanya ada pada arguments. Jadi, menghubungkan paragraf argument. Nah, supaya kita tahu, oh ini masuk ke argumen yang pertama. Lalu berikutnya adalah masuk ke argumen yang kedua dan seterusnya. Jadi orang lain akan bisa mengetahui, oh ini sudah ganti ke argumen berikutnya, ya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kalian gunakan. Nah, first, second, third. Nah, ini biasa ya. Atau juga firstly, secondly, thirdly. Nah, dan seterusnya. Additionally, in addition, ya. Dan tambah lagi, ya. Not only, also, ya. Tidak hanya atau juga. Furthermore, moreover.
terlebih lagi, beside, selain itu, ya. Nah, jadi ini digunakan pada paragraf argument. Selanjutnya, conjunctions atau kata hubung yang digunakan pada reiteration atau conclusion. Nah, ini from the facts above, berdasarkan fakta-fakta di atas, from the reasons listed above, berdasarkan alasan yang terdaftar di atas, it can be concluded that, bisa disimpulkan bahwa, my conclusion is that, kesimpulan saya adalah, therefore, oleh karena itu, nah ini biasanya ada di bagian paragraf reiteration atau conclusion. Nah, dikarenakan teks analytical itu tentang pendapat, maka perlu menyatakan alasan ya, mengapa kok berpendapat demikian, maka dibutuhkan causal conjunctions ya, seperti because, cause, due to, for that reason, consequently ya. Jadi ini semua menyatakan alasan. Oke, now let's check in our text. Oke, nah pada teks ini, nah kalian bisa lihat di sini penggunaan conjunction. Nah, pada bagian argument. Nah, di sini ternyata menggunakan firstly, ya, additionally, moreover, ya. Ternyata memang digunakan ya fungsinya supaya setiap paragraf argument itu tersusun secara sistematis. Berikutnya pada paragraf reiteration, nah ternyata juga ada conjunction-nya, yaitu from the facts above. Nah, selain itu juga menyatakan alasan. Nah, di sini menggunakan causes. Nah, di sini juga cause, ya. Jadi, language features ini ternyata sangat diperlukan di dalam teks analytical ini, ya. Okay, now it's time for you to analyze the following text. For number 1, please underline 5 sentences that use simple present tense. Jadi kalian garis bawahi 5 kalimat saja yang menggunakan simple present tense. Number 2, put in circles the conjunction. Jadi kalian lingkari ya kata hubungnya pada paragraf argument, reiteration, dan causal conjunctions. The importance of hand washing. Hand washing is simple but has a good effect on our health. We should wash our hands before touching any food or eating, after using the bathroom, and after handling animals, waste, or dirty items. First, hand washing can prevent diseases. It plays a main role in preventing the spread of the diseases. We should wash our hands using soap and clean water. When we don't have any soap or clean water, we can use a hand sanitizer. Hand washing can protect us from illnesses caused by bacteria or viruses. Flu and colds are caused by viruses that spread through direct contact. When a person catches the flu and closes the nose with hands, then he or she touches items, the viruses will settle on the touched items and spread to others. Furthermore, hand washing can remove germs attached to our hands. Germs hide on surfaces we touch. We cannot see the germs on our hands, so hand washing regularly and thoroughly with soap and water or hand sanitizer can prevent infectious diseases. Therefore, I believe that the role of hand washing is very important for our health. It can prevent the spread of diseases caused by viruses, bacteria, and germs. Okay, can you analyze the text? That's great. Nah, jadi analytical exposition text di mana kita menyatakan ide kita memerlukan
language features, yaitu present tense dan conjunction. Okay, so class, that's our lesson for today. Then I'll see you again next time. Goodbye.